الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا
عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल Sada štampa i drugi elektronski mediji i tako dalje. U muslimanskom i nemuslimanskom svijetu jako mnogo pišu i diskutuju o jednom predmetu, a to je o zakonu bogohuljenja ili o statusu poslanika. Za istinskog vjernika, za istinskog muslimana od vremena Adema alejselama do vremena časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem za ove ljude koji vjeruju u poslanike i ono što su poslanici govorili, da ti ljudi vjeruju da svako koga je Allah poslao, da ne smije biti napada na takve svete osobe i na one koje je Allah poslao. Kad je u pitanju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegova osoba, njegova ličnost, koji je učinjen najboljim od svih poslanika, onda istinski musliman, kad je to napadnuto, zaista istinski postaje uznemiren. On može podnijeti da mu glava bude odsječena, on može gledati da mu djeca budu ubijena pred njim i imetak da mu bude oduzet. Međutim, istinski vjernik ne može gledati i ne može tolerisati poniženje svoga učitelja. Ni najmanju riječ sa takvom svrhom, ako u tome postoji ikakav i malo vrijeđan časnog poslanika, musliman to ne može podnijeti. U muslimanskom svijetu, pogotovo u Pakistanu, zbog određenih situacija i okolnosti, ovaj predmet se preokrenuo u vrlo delikatnu, malo komplikovanu, zapetljanu stvar i oči svijeta su uperene prema Pakistanu. Razlog zato da ljudi u zapadnim svijetama i vođe ovih naroda, ovih nacija, čak je Papa, pozivajući se na ovo, oni zahtijevaju od vlade Pakistana da pogledaju na taj zakon i da pregledaju ponovo taj zakon. Sada u zapadnim zemljama, u zemljama koje se nazivaju naprednim, oni oslikavaju, prikazuju islam kao strašnu stvar i predstavljaju islam nečim opasnim, da je islam nešto opasno. U Pakistanu, Afganistanu i nekim drugim zemljama primjeri ovih zemalja su sada dati, vrlo često se daju primjeri ovih zemalja kako su okrutni, imaju tako okrutan zakon bogohuljenja. Bilo kako bilo, kaže, ne želim ići u diskusiju o zakonu o bogohuljenju,
kakva je važnost ovog zakona u očima muslimana i šta treba da bude zakonska pozicija, položaj u ovom pogledu. I pozivajući se na ovu kakav čemu su, kakvom koristi su naklonjeni ovi zapadne zemlje. S jedne strane oni se igraju osjećanjima muslimana, a s druge strane kao bore se za taj zakon da bude kao pravedan. U svakom slučaju ja ću reći toliko da naš odabrani poslanik, naš učitelj, časni poslanik, najbolji, ako je bilo ko nastoji da stavi svoju ruku na čast i ugled poslanika i njegov uzvišeni položaj, onda je svaki musliman naravno i mi ćemo, i Allah kaže, mi ćemo povesti brigu ovim ljudima koji se rugaju, on će sigurno pasti pod kaznu i takav će uništiti svoj život na ovom svijetu i na budućem. Sada naš učitelj, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegov položaj je takav da radi njegove časti, njegove slave, Allah dželešanuhu je svakog momenta u vremenu, svakog trenutka on zaštićuje njegovu čast i uzvišenost. I čak ljudi ne mogu ni zamisliti visinu položaja časnog poslanika, njegovu uzvišenost, njegov status i čast časnog poslanika. Svakog momenta, svakog trenutka Allah dželšanuhu nastavlja da uzvisuje. Allah spominje u časnom Kur'anu, što u prijevodu kaže Allah dželšanuhu i njegovi meleki, svi oni uvijek prizivaju salavate, blagoslove na časnog poslanika. Ovakav je njegov položaj, njegov status i jedini on bi u stanju da dobije ovakav status. Ovo su riječi koje nisu rečene u pogledu nijednog drugog poslanika i ovaj status u ovo doba ovaj status je priznat samo časnom poslaniku i obećan Mesija alejhi selam je ponovo pozvao ljude da ih ponovo povrati, da ponovo spoznaju tako uzvišeni položaj časnog poslanika. Obećan Mesija je rekao, naš učitelj, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pogledajte na njegovu istinitost, istinoljubivost. On se suočio sa svakom vrstom ponižavanja, međutim on nimalo nije vodio brige o tome, nije ga brige bilo na to suprotstavljanje i na okrutnost i zato je Allah dželšanuhu rekao u prijevodu da Allah kaže da Allah i svi njegovi meleki prizivaju blagoslov, odnosno uči salavate na poslanika i kaže i zato i vi ljudi prizivajte salavate na njega. I on kaže, ovaj ajet čini vrlo jasnim da su postupci časnog poslanika bili takvi, sva njegova djela i postupci su bili takvi da Allah dželešanuhu ih je hvalio i on za tu hvalu nije koristio riječ, nikakvu određenu riječ u tom pogledu za tu svrhu. Jer to nije ograničeno, ne nekakve riječi, ne mogu riječi to izraziti, ne može biti izraženo riječima. Ove su riječi korištene za njega koji nisu korišteni za jednog drugog poslanika. Jer je u njegovom karakteru bila takva istinitost i istinoljubivost da je Allah toliko bio zadovoljan sa njim da je Allah naredio za sva vremena koja dolaze, rekao, o ljudi, na način zahvalnosti vi prizivajte blagoslove na časnog poslanika, učite salavate na časnog poslanika. Zato danas ovo je istinitost i odanost čiji primjer je pred nama i to je bilo predstavljeno i utemeljeno, časni poslanik je to pokazao i utemeljio. Ovaj odnos istinitosti i odanosti, ko je bio taj kome je bila pokazana ova veza, to je bilo u vezi njegovog stvaraoca, od Allaha dželešanuhu nama je Allah to pokazao.
ako treba da slijedimo časnog poslanika, ako budemo slijediti časnog poslanika i ako hoćemo da budemo uključeni među njegove sljedbenike i njegovu zajednicu, onda treba da zaista ispunimo kako treba ovu vezu, ovu povezanost sa njim i mi zaista treba da sa istinitošću, istinoljubivošću ispunjavamo ove dužnosti koje nam je Al-Đelešanu naredio. I uvijek treba da budemo zauzeti i da svoje jezike neprestano zauzimamo u prizivanju učenju salavata na časnog poslanika, da budemo u stanju da postignemo Allahovu blizinu. Isto tako da dobijemo blagoslove iz onih blagoslova koji su vezani za ovog voljenog Allahovog poslanika. U pogledu časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Mesih Maud alejhi selam kaže: hvala za njegova dobra djela su izvan svake granice. I zato je on dostigao do ovog položaja da Allah i njegovi meleki prizivaju blagoslov, odnosno uče salavate na njega. I zato muslimanima, vjernicima je također naređeno da isto to rade. I kada oni prizivaju blagoslov, odnosno uče salavate, treba da imaju uvijek u vidu blagoslove i blagodati koje časni poslanik učinio za nas. On nas je obavijestio o ovoj religiji koja nas omogućava, sposobljava da imamo vezu sa Allahom Đelešanhu. I onda je on predstavio takve morale nama koje su bile, s kojima je Allah bio zadovoljan. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za utemeljenje časti i slavi Allaha Đelešanhu, on je predstavio ove primjere nama. I on je postavio istinski rob Allahov i obećan Mesaje postao istinski sluga časnog poslanika. I on je također pokazao najbolji primjer straha od Allaha Đelešanhu. I onda on je također predstavio jedinstveni primjer ljubavi prema Allahu Đelešanhu. I Allah Đelešanuhu traži od vjernika da moraju biti iskreni, istinoljubivi u svakoj situaciji i treba da ispunjavaju svoje zavjete i isto tako da paze na svoje bližnje i na svoje odnose i da budu ljubazni prema ljudima i da se prema njima ophode lijepo i uljudno i da imaju strpljenja i da opraštaju ljudima i da budu skromi, umjereni i ponizni. I u svakoj situaciji treba da imaju povjerenja, se oslanjaju na Al-Đelešanu. Ovo su naredbe koje su date i još je mnogo naredbi. Najbolji primjer svi ovih morala bili su pokazani od časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga je dužnost vjernika da kad prizivaju blagoslove, odnosno uče salavate na časnog poslanika, treba također da se trude da utemelje, da pokažu iste primjere. Onda će takav vjernik biti u stanju da pokazuje, demonstrira svoju istinoljubivost i odanost koju je časni poslanik ima u svom karakteru i da dokaže svoju vezu sa časnim poslanikom i kroz vezu s njim ojačamo svoju vezu sa Allahom Đelešanhu. Tako da blagoslov, salavat koji je učen od časnog poslanika će biti nazvan salavatom koji je zaista propraćen sa osjećajem istinoljubivosti i odanosti. Takva treba da bude ljubav i naklonost vjernike prema časnom poslaniku. To je svetost, priznavanje svetosti i uzvičene časti časnog poslanika. Tako da učinimo ljude da ostanu bez riječi, mi trebamo slijediti primjer časnog poslanika, a ne da se ponašamo, da samo ostvarimo svoje vlastite lične neke ciljeve i da dajemo prilike i razloge ljudima da dižu svoje prste protiv nas, da se dižu protiv nas. Naša djela moraju biti primjerena i ako budemo slijedili časnog poslanika bez ikakvog grijeha, tek onda će naša djela biti kako treba. I onda nećemo davati priliku ljudima da napadaju riječi poniženja i uvrede protiv časnog poslanika.
ako zbog bilo kakve naše slabosti drugi ljudi imaju priliku da nešto kažu i uvrede časnog poslanika, u tom slučaju ćemo mi biti griješnici ako mi budemo uzrok tome i mi ćemo biti pozvani na polaganje računa na obračun. Da je posebno vaš postupak, da ako zbog toga ljudi kažu nešto protiv časnog poslanika, onda ćete vi biti krivi za to. Jel vi jednostavno mislite da vaši slogani koji izvikujete bez ikakvih postupaka, ako nisu propraćeni, da ćete vi biti u stanju onda da pokažete ljubav prema časnom poslaniku samo kroz zvijena slogana? Allah ne voli ove stvari. Allah treba dokaze kroz vaše postupke, da vaši postupci budu dokaz vaše ljubavi. Dakle, ovo treba da bude tačka velike zabrinutost za sve muslimane. Što se tiče mržnje i neprijateljstva, neprijatelja Islama, kad oni kažu ove riječi u pogledu našeg voljenog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kad oni se rugaju časnom poslaniku i kritikuju, onda je Allah dželešanuhu već spomenuo i rekao za ove ljude sam ja dovoljan da uzmem obračun od njih i da im zadam kaznu. U pogledu položaja statusa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nam je pokazao ovo svjetlo mudrosti kroz koje Ahmedi muslimani trebaju biti zahvalni obećanom Mesiji alejhi selam i treba da mu budemo zahvalni radi ovoga. Da nam on nije pokazao pravi put, onda bi naša tvrdnja o vezi s časnim poslanikom, naša vezanost bila jednostavno bi se svela na uzvisivanje slogana i samo jezikom izgovora. Kad u salavatu kažemo Ali Muhammed, narodu Muhammedovom, onda treba da jasno razumijemo i razmišljamo o istinskom zaljubljeniku časnog poslanika, odnosno o imamu Mahdiju koji nas je uputio u ovo doba. Sada ću vam ja predstaviti neka pisanja obećanog Mesija alejhi selama koji će vam objasniti da najviša tačka časnog poslanika, kako obećan Mesija alejhi selam razumio, šta je to najviše dostignuće, najviša tačka karaktera časnog poslanika ili morala. On nas je o tome obavijestio. Na jednom mjestu on kaže, ono svjetlo koje je dato čovjeku, to je savršenom čovjeku, nije se moglo naći ni kod meleka, ni u zvijezdama, ni u mjesecu, niti u suncu, niti u okeanima, niti rijekama svijeta, niti u safirima, niti u rubinima, niti u draguljima. U drugim riječima, takvo svjetlo se nigdje nije moglo naći. Niti je se moglo naći u ljudima. Ono je samo bilo dato najboljem čovjeku, našem vođi svih poslanika, u vođi svega živog, a to je časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Taj nur, to svjetlo je dato ovoj osobi u skladu sa njegovim statusom, njegovim položajem. Isto tako je dato do izvjesne mjere onim ljudima koji slijede njegovoj boje, odnosno njegov primjer. Ovaj status na najblagoslovniji način je bio dat časnom poslaniku koji je bio istiniti poslanik Muhammed Mustafa odabrani sallallahu alejhi ve sellem. Njemu je bilo dato ovo svjetlo, ovaj nur. Onda njegovom istinskom zaljubljeniku koji je bio istinski zaljubljenik časnog poslanika. To je još jedan primjer koji su ljudi trebali vidjeti. On kaže, ja se uvijek divim ovom arapskom poslaniku čije je ime Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Hiljade za hiljadama blagoslova na njega. Kakav je on visoki položaj imao, nije moguće za nas da shvatimo, da dokučimo svojim umom njegov visoki status i da shvatimo njegovu duhovnu visinu. Vrlo je tužno da što se tiče prepoznavanja tog čovjeka, da ljudi nisu prepoznali ovakvog čovjeka kako treba. Ljudi su uhvaćeni zahvaćeni u ovom svijetu. On je volio Allah dželešanuhu najintenzivnije koliko uopšte čovjek može da voli sva duša i srce, njegov život su bili potrošeni za Allaha. I Allah mu je dao razumijevanje, takvo razumijevanje
i dao mu je prednost nad svim ljudima i koji su prošli i koji postoji koji će doći. On je dobrotvor svog dobročinstva i onaj bez prihvatanja ove veze nijedan čovjek ne može dostići nikakvo savršenstvo i blizinu Allahu i on kao da je potomak šejtana. Njemu su date riznice svakog razumijevanja. Onaj koji ne stupi u vezu sa njim, on je kao crv ove zemlje. Mi priznajemo ove blagodati da istinsko Božje jedinstvo se može ostvariti samo kroz ovog istinskog poslanika i veza sa istinskim Allahom se može dostati samo kroz njega, slijedženjem njega i odnos sa Allahom. Jedino kroz njega mi možemo vidjeti odraz Allaha, lice Allaha dželešanu. To je sve bude poklonjeno kroz slijedženje ovog poslanika. Ovo je svjetlo koje nam je dato. Mi smo osvjetljeni toliko koliko slijedimo njega. Na jednom mjestu obično se kaže kada gledamo očima pravde, onda kod svih poslanika najizvanredniji i živi poslanik i poslanik koji je bio najomiljeniji Allahu, samo je jedna takva osoba, a taj poslanik je čast svih poslanika, on je slava svih poslanika, njegovo ime je Muhammed Mustafa, Ahmed Muhammed Mustafa, odabrani, sallallahu alejhi ve sellem. Slijedženjem njega samo 10 dana možete postići takvo svjetlo, čovjek može takvo svjetlo koji ne može postići čak na 1000 godina. Na jednom mjestu obećan Mesija alejhi selam kaže, moja vjera, moje vjerovanje je da ako časni poslanik, ako ljudi časnog poslanika stavimo u stran, onda svi poslanici koji su prošli do ovoga, da su umrli, a kad bi oni došli ponovo da obave ovaj posao koji njemu bio da zajednički obave taj posao koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio, oni ne bi bili u stanju da obave i da provedu, da steknu ostvare takvu duhovnu revoluciju, jer njima nije data takva duhovna moć kakva je njemu bila data. Ako neko kaže da je ovo poniženje časnog poslanika, obično se kaže ta osoba koja bilo šta kaže protiv poslanika, ona mene vrijeđa jer je to moja vjera. Najveći dio moje vjere je uzvišenost ovog poslanika i ovo je jednostavno utisnuto u moje vene, u moj karakter i nije moguće to uzeti od mene. Najveći protivnik moj je onaj koji nastoji da uvrijedi mog odabranog uzvišenog učitelja časnog poslanika. On je uradio takav posao koji drugi poslanici ne bi bili zajednički u stanju da urade ili pojedinačno. Zatim on dalje kaže, za ljudska bića danas na licu zemlje nema knjige osim časnog Kur'ana i za svu ljudsku rasu nema poslanika, nema posrednika osim časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nastojite sve što možete da steknete, da budete u ljubavi prema ovom poslaniku, slavi i uzvišenosti. Bilo koji drugi osim njega ne daje vam takvu uzvišenost kao što vam on daje. Zato treba da slijedite njega, da budete ubrani među ljude koji će dobiti spas na drugom svijetu. Ovaj spas neće doći samo poslije smrti. Istinski spas je onaj koji će doći upravo još u ovom životu. Ko je taj kome je dat spas? Onaj koji vjeruje da je Allah dželešanu istinit i da je Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem posrednik između ljudi i Allaha dželešanu. I ne postoji niko drugi ko se može uporediti sa njim, ko može biti jednak njemu. Nema ni jednog drugog poslanika, niti ima druge knjige koja može biti par častom Kur'anu. Allah ne za kog nije odredio da živi vječno nego za ovog poslanika. Onda obećan Mesaja kaže, trajni život časnog poslanika, definišući to on kaže, obećan Mesaja kaže, ovo vrlo je neobično da se svijet približava kraju, ali uzdizanje u položaju ovog poslanika se nastavlja u riječima Božjim, u časnom Kur'anu. Nije njegov položaj time prestao, on se stalno uzdiže. U pogledu njega Allah kaže taj poslanik je živ na nebu. Zato što mi vidimo znakove njegovog života, njegova vjera je živa. I ovi ljudi koji ga slijede, oni također postaju živi.
stiču vječni život. I kroz njega osoba je u stanju da stekne, da spozna živog Boga. Mi smo vidjeli da Allah dželešanuhu s njegovom vjerom, s njegovim voljenim također voli i ove ljude. Treba da vjerujemo da je on zaista živ i on je taj, njegov status je daleko iznad drugih. Međutim, ovo tijelo koje nestaje, koje će nestati, on ne živi u ovom tijelu, nego živi u prisustvu Allahovim očima, jer njegova vjeranje živi vječno. Da ljudi gledaju ovo kroz istinitim očima i s pravdom, onda bi vidjeli da način na koji obećan Mesija alejhi selam prepoznao i priznao status obećanog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da niko nije do sada tako uradio i priznao njegov uzvišeni položaj. On je taj veliki čovjek koji je u slučaju napada na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je bio taj koji je podigao glas efektivno prije bilo koga drugog. 1887. kad je od strane svećenika kršćanskih misionara, kad je objavljena knjiga, kad su oni objavili knjigu i u njoj su o časnom poslaniku oni korišćeni vrlo ružan jezik i muslimani su postali vrlo uznemireni zbog toga i s ciljem da povrede njihova srca. 100.000 kopija ovih knjiga su bili džabe podijeljeni među muslimanima i jedna kopija je bila poslana obećanom Mesiji alejhi selam. Na to je obećan Mesija alejhi selam objavio, liflet objavio i pisao je vladi da iako zakon možda kaže da je ovo dozvoljeno i da ovo ne pada u kategoriju definiciju poniženja i bogohuljenja, i da mi možemo također nešto napisati, međutim ja želim da kažem da muslimani vjeruju u sve poslanike i zbog toga u pogledu Hazreti Isa alejhi selama oni ne mogu ništa reći u pogledu Hazreti Isa ili bilo kojeg drugog poslanika. On je savjetovao vladu da treba da formulišu zakon, da donesu zakon i da svaka grupa samo opisuje ljepote svoje religije, bez vrijeđanja bilo koje druge religije, da ne koriste nikakve ružan jezik protiv bilo koje vjere. I ovo je istinski način na koji može biti utemeljeno bratstvo i sloga među ljudima. Nema drugog puta i načina da se to utemelji i osnuje. Odbrana položaja statusa časnog poslanika njemu je tako bila draga i važna. I protivnici su napadali, oni koji su napadali časnog poslanika, on je jako bio uzbuđen zbog toga i uvijek je hrabro ustajao da brani časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je također savjetovao muslimane kako da uzvrate ove napade i kakav način treba da posvoje bez obzira kojoj grupi pripadaju. Međutim, odbrana časti časnog poslanika, svi muslimani treba da se ujedine u tome, u odbrani časti časnog poslanika. Obećan Mesija dalje kaže, naši protivnici, oni podigli su 1000 pritužbi i protivnici islama su također podigli 100 pritužbi da okaljaju prelijepo lice islama i da ga prikažu strašnim. Zato svi naši napori također treba da budu posvećeni tome da ljepota i ugled naše religije budu dokazani i temeljeni pred ljudima i da oni u potpunosti to razumiju. U ovome zapravo leži interes i dobro svih ljudi, da treba da im obavijestimo ljude koji ovo greškom radi, treba da im pokažemo da je lice islama tako blagoslovljeno i tako prelijepo i tako svjetlo i da nema nikakve mrlje na njemu. Ovaj posao koji je neophodan, koji je naš posao koji treba da radimo, ovo je kampanja da prikažemo islam u istinskom svjetlu i čistoću i ljepotu islama. Ovo je najvažniji posao koji mi treba da radimo.
Ali ako ne budemo posvetili pažnju ovome, mi ćemo onda postati griješnici u Allahovim očima. I istinska briga i pomoć islamu leži u ovome da mi moramo odbraniti islam i čast časnog poslanika od svih ovih optužbi i napada. I ovi ljudi koji potiču ove stvari, pobuđuju ove stvari, ne smijemo im dati nekakve prilike za to. Ovi ljudi koji žele da napadaju islam, mi treba da ih zaustavimo. Međutim, svak slijedi svoje razmišljanje i poglede. Allah dželešanuhu je otvorio naša srca za ovo, da u ovo doba istinska potpora i pomoć islamu leži u činjenici da ovo sjeme koje se širi i u Aziji svuda, da čini da ljudi mrze islam, mi treba da iskorijenimo to sjeme i da pokažemo svim ljudima i nemuslimanskim zajednicama istinsko i čisto lice islama, tako da njihovo srce bude, da njihovo srce razumije da ovi ljudi govore laž i da izbaci tu laž iz svojih srca. Nama je vrlo žao zbog razmišljanja ovolikog miliona ljudi da oni vide da se šire ovakve neistine, prljave laži i ljudi su zavedeni. Međutim, oni i dalje kaže da nema potrebe da odbijamo ove optužbe. I jednostavno slati neke slučajeve na sud, oni misle da je to dovoljno. To nije dovoljno, toliko nije dovoljno. Stalan i praktični napori su neophodni. Ovo je zaista razlog za zabrinutost. Huzur kaže, ustanite i nastavi i da uložite svu snagu da pobijate ove optužbe i da pobijate napade ovi. Vaša reakcija treba takva da bude, a ne jednostavnim slanjem memoranduma ili podizanje gužve i galame i to i tamo i onda da šutite. A zatim je Simon dali salam u pogled časnog poslanika o njegovoj časti i radi njega šta je on rekao, to možemo zamisliti kroz ovaj isječak, možemo vidjeti kroz ovaj isječak koji ću vam predstaviti. On kaže, o čemu Saja kaže, ovi ljudi bez ikakvog opravdanja, bez ikakvog straha od Allaha dželešanuhu na našeg uzvišenog časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovi ljudi koriste loš jezik o njemu i lažne optužbe podižu protiv njega, iznose i koriste pogan jezik. Kako je moguće da mi imamo istinski odnos sa ovakvim ljudima? Mi možemo da napravimo dogovor sa zmijama, sa zvijerima, ali ne možemo imati dogovor sa ovakvim ljudima koji u pogledu ovog poslanika koji je nama draži od naših života, oni napadaju tako poslanika. Kako mi možemo biti u slogi sa ovakvim ljudima? Mi nemamo ništa s tim ljudima, inače bi mi izgubili svoju vjeru u tom slučaju. Onda u pogledu optužbi protivnika na jedno mjesto on kaže i on opisuje svoje osjećanje na ovakav način. Ja nikada nisam bio toliko povrijeđen bilo čim kao što sam bio povrijeđen ovim ruganjem i smijavanjem ovih ljudi koje oni čine u pogledu časti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u pogledu najboljih od svih ljudi, u pogledu najboljih od svih poslanika, oni koriste takve riječi koje zaista ranjavaju moje srce. U mojom potomstvu i potomstvu mog potomstva, svi moji prijatelji, moji pomagači, kad bi svi ovi ljudi bili ubijeni pred mojim očima i kad bi moji svi udovi bili odsječeni i moje oči izvađene i ja budem lišen svih svojih želja, svega što volim i da izgubim svu svoju sreću i zadovoljstvo u poređenju s tim bolom koji oni meni zadaju, ovaj bol je veći od svega toga. Da neko podiže optuže protiv časti časnog poslanika i vrijeđa. Zato, o moj nebeski gospodaru, imaj milosti prema nama i da nam uspjeh u odbrani islama. Danas, jedan kršćanski svećenik koji je protiv islama, oni podižu optužbe protiv islama i nedavno
jedan svećenik u Americi koji je proglasio da će spaliti kopije časnog Kur'ana, on i dalje ima isti pogled. Njegova razmišljanja nisu napustila ga. On je planirao bio da dođe u Englesku i jedna grupa su ga pozvali u Veliku Britaniju ili možda parlament, ne znam. Bilo kako bilo. Juče je bila novost, vijest da britanska vlada je stavila zabranu na njegov dolazak u Veliku Britaniju, da ima raznih ljudi, raznih lica i mi ne želimo nikakav nered. Britanci su tako rekli, mi ne možemo vam dozvoliti da dođete ovdje. Ovo je vrlo dobar postupak koji je britanska vlada poduzela. Da ih Allah omogući, osposobi da ispunjavaju zahtjeve pravde. I druge vlade svijeta treba također da nauče pouku iz ovoga, tako da ovaj nered potpuno bude iskorijenjen i spriječen, bude iskorijenjen sa lica zemlje. Ja sada hoću da predstavim još jedan primjer obećanog Mesija alejhi selama kako je on fizički pokazao svoju ljubav. Jedan događaj u pogledu Lejk hrama, svakom je poznat taj događaj. Na jednoj stanci on je uzimao abdest, on je nazvao selam i on nije obratio nikako, sada nije odgovorio. Ljudi su mislili da on možda nije čuo. I on je došao s druge strane, on opet nazvao islam, obećan Mesija opet nije odgovorio i onda je on otišao. Kad je završio abdest, neki ljudi su rekli obećan Mesija da Lejk hram je došao i nazvao selam. Obećan Mesija je rekao, on vrijeđa našeg učitelja, a on je došao da meni nazove selam. To je bila čast koju je on pokazao prema časnom poslaniku. I tako svaki musliman treba da pokazuje na isti način svoju povrijeđenost. Šejh Jakub Ali Sahib Irfani opisuje jedan događaj, kaže da je Adri Whiteprecht 1929. ga je sreo 1925. u Londonu. Ovo su riječi na urdu, možda su tačne ili ne. Ova osoba je bio misionar u Batal i on je sretao časnog poslanika, obećanog Mesija alejhi selam. I u pogledu objave jedne bila je debata i on je također imao neki udio u tome. Bilo kako bilo, osoba je povezana sa historijom Ahmedijate i kaže bilo kako bilo, ja sam htio da odem da vidim tu osobu i sreo sam ga u Londonu. U toku razgovora, u odgovoru na razna pitanja koja sam ga pitao, ovaj izvještač kaže, u jednom je bilo spomenuto karakter obećanog Mesaje. Svećenik je rekao, ja sam vidio jednu stvar kod Mirze Sahiba koju mi se nije dopalo. Kad god je bilo kakva kritika protiv časnog poslanika, on bi se naljutio i boja u licu bi mu se promijenila. Kritika bila vulgarna ili takve prirode. Kad god bi bila ugrožena granica poštovanja, njegovo lice bi pocrvenilo. Hazret Irfani Sahib Ahmedi rekao je, ono što ti ne voliš, to je ono što ja najviše volim, jer to pokazuje jedan aspekt svjetla obećanog Mesaje, a to odražava ljubav njegove vjere, jer on je istinski volio časnog poslanika, to pokazuje njegovu izuzetnu ljubav prema časnom poslaniku. Ti možda to smatraš slabošću, međutim ja to smatram uzvišenom ljepotom. Slušajući ovo, i slušajući te, ja sam još više volim obećanog Mesija alejhi selam, jer činjenica da obećan Mesija nije mogao tolerisati da bilo ko ponižava časnog poslanika i da koristi bilo kakav ružan jezik. Ovo je bilo iskazivanje časti, osjećaj časti za časnog poslanika. Ovo pokazivanje, ova demonstracija, od koje drugi ljudi mogu lahko prepoznati i razumjeti da je taj čovjek ugrozio granice poštovanja, a on je uvijek ostao u granicama poštovanja. Ukratko, Mesih Mahud alejhi selam kroz svoje postupke i također kroz svoja pisanja, on je u temelju dokazao cijelom svijetu
da ima istinsku i šta je istinska ljubav prema časnom poslaniku. I on je također u nas udahao isti duh u članove svoje zajednice. Da oni također treba da pokazuju isti osjećaj čast prema časnom poslaniku, ali da uvijek ostanu u granicama zakona. Radite šta god hoćete, ali u granicama zakona. Ovo je rezultat tog učenja. Da kad u pogledu časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vrlo bolna knjiga su napisali Arija, jedan članak je bio objavljen, Hazret Kalifatul Mesih II radijallahu anhu, s ciljem da to pobije, on je uradio sve što je bilo moguće i također je savjetovao u to vrijeme da muslimani s tim da čuvaju čast časnog poslanika, da treba da pokažu osjećaj te časti na prikladan način i također treba da pokaže da je svaka osoba u stanju da sebe kontroliše i da nije savladan ovim osjećanjima uvrede i časti. Kad svaki musliman budu stanju da to pokaže, onda će cijeli svijet se odustati od toga da ustaju protiv njih, da se dižu protiv njih. U toku tog perioda on je također dao da se naštampa jedan poster i ako vidite riječi možete vidjeti kakav ogroman osjećaj časti on pokazao tamo. I također je poticao muslimane da pokažu isti osjećaj čast prema časnom poslaniku i da čuvaju tu čast. Kad su ove kritike podignute protiv časnog poslanika, on je rekao: može li biti išta gore i teže za islam od ove stvari? Može li biti ikako gore veće stanje bespomoćnosti za nas? Mi treba da svojim komšijama damo do znanja, da ju upoznamo, da mi volimo časnog poslanika sa svakim djelićem svoga tijela i svoje vjere. I da smo zapravo spremni da položimo svoju čast pred stopama ovog uzvišenog poslanika. I njihova namjera je samo podizanje ovih optužbi. Jedina njihova namjera je da nas povrijede, da nas ponize. I oni žele i ovi ljudi ne vode računa o osjećanjima muslimana. Ne čak toliko koliko osoba vodi računa o svojim cipelama. Međutim, da bi izazivali muslimani i bockali, oni ništa drugo ne rade nego iznose te optužbe. Oni mogu nas povrijediti, stavati nas u teškoće, međutim, ponižavanjem u časti časnog poslanika, oni će uništiti svoj život na ovom svijetu i na budućem. Jer ljudi koji napadaju časnog poslanika, mi ne možemo biti u dogovoru ni s kakvim takvim ljudima. Ja nekoliko puta sam rekao i želim opet reći, mi možemo se složiti sa najdivljijim zvijerima u džungli, međutim ne možemo se nikad slagati i biti u sporazumu s ovim ljudima koji je časnog poslanika. U granicama zakona oni mogu raditi šta god hoće. Ima jedna odluka koja je protiv muslimana i bazirano na tome oni mogu uvrijediti časnog poslanika kako god hoće. Međutim, oni treba da zapamte da postoji zakon Božji koji je iznad zakona ljudi. Oni možda pobjegnu od zakona koji je napravljen od ljudi, od zakona ljudi, od vlade, međutim neće pobjeći od zakona Božjeg. A taj zakon će sigurno doći postati aktivan. I onda niko neće biti u stanju da im pomogne. A ako budu se ovako ljudi ponašali, niko neće biti u stanju da s nama stupio nikakve sporazume. Jedan je, čini mi se, zakon u Indiji zakon, donesen je zakon u Indiji da poslanici i ovi ljudi koji su vođe bilo kakve religijske organizacije ili sekti, oni ne mogu biti okaljani, čini mi se, ili opisivani. I prije 20-25 godina je Salman Rushdie napisao knjigu, sličnu knjigu tome. Hazret Kalifatul Mesih Rabi, četvrti kalifa, je uredio da se objavi knjiga na engleskom koja je odgovor na tu knjigu, na Salman Rushdijevu knjigu.
2005. godine kad su u Danskoj napravljene karikature o časnom poslaniku, onda u Danskoj misionarskom mjestu i ja također, mi smo pobili te optužbe i onda su oni poduzeli postupak u zakonski. Kad je bio napad na časni Kuran i na islam, bio jedan član parlamenta iz Holandije i mi smo odgovorili na ove optužbe sve. Tako, ostajući u granicama zakona, mi treba da odgovorimo. Odgovornost muslimana je da to ispuni i mi smo to ispunili. Izlazeći izvan zakona, šta god mi radimo, to neće pokazati našu vezu s časnim poslanikom ako mi izlazimo okvira zakona. Ono što će nas omogućiti da ostanemo u vezi s časnim poslanikom je poruka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i časnog Kur'ana. Ako muslimani razumiju značaj ove poruke i ova prelijepa poruka, ako oni istinski rašire ovu poruku za koju postoji potreba, strašna potreba, zapravo ako u ovo doba ovi ljudi budu slijedili primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda su neprijatelji su mogli do sada biti ušutkani i bez ikakve podloge, bez temelja. Međutim, kad neki muslimani koriste ove zakone i nastoje da se okoriste od toga i u skladu sa zakonom oni možda proglase bilo koga kojim god hoće imenom i nas proglase lošim imenom, onda je to znak da oni nemaju straha od Boga u svom srcu. Ako muslimani žele zaista da brani časnog poslanika, onda treba da nastoji da prvo postignu bogobojaznost kako je časni poslanik želio da u nas utemelji i obećan Mesija alejhi selam. U istoriji Ahmedijata u pogledu odbrane časti časnog poslanika jako je mnogo primjera. U jednoj hudbi se ne može i u velikom broju hudbi se ne može sve to obuhvatiti i reći svi ti primjeri. Ako treba da branimo časnog poslanika od svih optužbi, onda to ne treba da bude kroz zakon, nego zapravo da kažemo cijelom svijetu i da sve ljude dovedemo pod zastavu časnog poslanika. Činjenica je da ovaj nered u svijetu potpuno će biti iskorijenjen samo onda kada mi raširimo i na sebe nametnemo učenje časnog poslanika i kad cijeli svijet dovedemo pod zastavu časnog poslanika. Međutim, samo pravljenjem zakona i onda mi imamo iz toga uzvlačimo samo svoje vlastite lične koristi, onda će to biti jednako poniženju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek o kojem sam ja spomenuo, Hazreti Muslim Maud je tražio od ljudi da protestuju protiv toga i sam muslimanski ummet postali su prikaz poslanika, personifikacija. I ovaj čovjek je bio kašnjen i sve je bilo odlučeno. Hazreti Kalifatul Mesih II je rekao, i s pravom je rekao, moj učitelj, časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njegova čast i mnogo viša nego što bilo ko može da dostigne i da shvati. Moj učitelj je dao život svijetu, ne da ni nas učio da oduzimamo život. Ja želim da i danas svaki musliman bude u stanju da razumije ove stvari. Da zakon samo pokazuje i otkriva i definiše nered u svijetu, ali ne srce, a ne nered u srce, stanje srca. To će biti otkriveno i definisano samo onda kad budemo u stanju da ljubav prema časnom poslaniku temeljimo u srcima ljudi. Ovo je dužnost Ahmedi muslimana i mi moramo raditi sve što možemo na tom planu.
Kad bi ostali muslimani mjesto što su nasilnici i postaju teroristi, ako budu pokazali ljubaznost i uljudnost i ako pokažu primjere kakve je pokazivao časni poslanik, kako je pokazao časni poslanik, onda će to biti najveća usluga islamu. Dva vrlo ljuta neprijatelja islama koji su željeli da se bore u Meki. Međutim, kasnije, kad je došlo do pobjede u Meki, oni su vidjeli, kad su vidjeli slavu muslimanskih trupa, oni su bili zabrinuti i kad je jedna žena Mihani, kad su oni došli da traže zaštitu u kući Mihani, ove žene, i ona im dala zaštitu i sklonila ih, ona je došla časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekla da je dala zaštitu dvojici ljudi. Međutim, ona je rekla, moj brat Ali kaže da treba da ih ubijem zato što su oni bili pobunjenici. Časni poslanik je rekao o Umehani, onaj kome je data zaštita od tebe, kome si ti dala zaštitu i mi dajemo zaštitu i ništa ovim ljudima neće biti učinjeno. I poslije ove zaštite, ovi neprijatelji su bili zabrinuti da će časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako ljubazno ih je tako tretirao, kako će se oni sada suočiti, kako će ga pogledati na tu njegovu dobrotu. Jednom prilikom Haris bin Hisham je došao blizu džamije i slučajno se licem u lice suočio s časnim poslanikom, sreo se. I onda milost za svo čovječanstvo, časni poslanik suočio se sa njim sa najvećom mogućom milošću. Tako milostivo ga je pogledao. I onda je poslije ovaj čovjek ponudio svoj život u borbi za islam. Tako da onaj kome je data bila zaštita od strane žene, ali časni poslanik je to prihvatio je njenu zaštitu i kao rezultat toga on je došao u okrilje islama, primio islam i bio borac za islam. Danas potreban je isti primjer danas i istinska poruka islama treba da bude raširena u svijetu. Ne samo da se formiraju prividno zakoni, a onda ih ljudi ugrožavaju, da nas Allah osposobi sve ostale muslimane da postupamo u skladu s tim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.